कौमी यकजहती मुल्क की ताकत है। मगरबी बंगाल के सेकुलरिज्म पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग हर त्योहार ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, दिवाली, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती मेल मोहब्बत के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। आज रक्षाबंधन त्योहार पूरे मुल्क और रियासत मगरबी बंगाल में जोश व खरोश से मनाया गया। रियासती हुकूमत यूथ एंड स्पोर्ट्स शोबा की जानिब से रक्षाबंधन मनाने की पुकार पर बंगाल के अजला और शहर में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। बैरकपुर तृणमूल अकलीती सील की जानिब से सदर अकलीती सील बैरकपुर जनाब नौशाद आलम की क़यादत में टीटागढ़ स्टेशन जीसी रोड पर रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया, जहां स्कूली बच्चियों ने भाइयों को राखी बांधकर भाइयों की सलामती की प्रार्थना की। फरहत अंजुम, इकरा उर्दू न्यूज। श्यामा मेडिकल स्टोर, chemist and druggist. all type of medicine available, Up to 15% discount on medicine 15% की छूट, and 6% discount on food and OTC products. 6% की छूट, Home delivery facility available up to 3 kilometer without any charge. 3 किलोमीटर के दरमियान में होम डिलीवरी मुफ्त। Our address is हमारा पता है Syama Medical Store, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, 30 by 15 GC Road, Titagarh. कोलकाता 700119, Our WhatsApp number is 9088354487। আপনারা এখানে রাখি বন্ধন উৎসব করছেন কি কারণে? আজকে রাখি বন্ধন উৎসব কারণে না, রাখি বন্ধন উৎসব হয় প্রত্যেক বছরই হয়। এই বছরও আমরা রাখি বন্ধন উৎসবটাকে পালন করছি। আর যেহেতু আমাদের ব্যারাকপুর 18 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে এই রাখি বন্ধন উৎসবটা পালন করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে রাখি বন্ধন উৎসব যে আছে হিন্দু ধর্মের উৎসব। আর এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সব ধর্ম জায়গায় বসবাস করে একসাথে মিলে থাকে। আমরা 18 নম্বর ওয়ার্ড থেকে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মেসেজ দিই, প্রত্যেকবারই প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের মাধ্যম থেকে একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করি যে ভারতবর্ষের যে একটা ইউনাইটেড দেশ আছে, পশ্চিমবাংলায় একটা ইউনাইটেড স্টেট আছে, সেইভাবে আমাদের ব্যারাকপুর 18 নম্বর ওয়ার্ড একটা ইউনাইটেড